because of that, his biographies are fairly short. Karena itu biografi tentang Otto juga pendek. About 50 years after Otto died, two biographers and a historian wrote about the life of Otto. 50 tahun sesudah Otto meninggal, dua penulis biografi menulis tentang kisah hidup Kaisar Otto. So I looked at the biography of Otto by a historian named Suetonius. Inilah yang ditulis tentang biografi Otto oleh sejarawan bernama Suetonius. And I did like we often do with the Gospels. I compared the different sources to see where they overlapped. Jadi Profesor Kinder membandingkan apa yang ditulis tentang Otto dari berbagai sumber yang berbeda, dari penulis yang berbeda juga. And what I found with this biography was similar to what we find in the Gospels. Dan apa yang saya temukan di biografi ini juga saya temukan yang saling sama dengan Injil. They overlap a lot. Jadi ada hal-hal yang bersinggungan. Gitu. Now, I'm not going to go through each of these slides in detail. I'm just going to show you in general that they overlap a Saya lot. tidak akan bahas secara detail, tapi akan kasih aja hal-hal umum di mana mereka bersinggungan. I figure you wouldn't want me to go through all these in detail, right? Saudara juga nggak mau kan dibahas detail kan ini semua? But as you can see, they overlap a lot. Banyak terjadi persinggungan dari kisah-kisah yang berasal dari sumber yang berbeda ini. What I found was about 50 points of correspondence between Suetonius' biography of Otho and the other sources, each of the other sources. Jadi ada 50 poin kesamaan antara apa yang ditulis Suetonius dalam biografinya dengan pengarang-pengarang lain. But Suetonius' biography of Otho is very short. Tapi biografinya Otto oleh Suetonius ini sangat pendek. It's shorter than 1/5 of Mark's gospel. Lebih pendek dari 1/5-nya Injil Markus. So if Mark is writing biography in a way similar to the way Suetonius is writing biography, kalau Markus menulis biografi sama seperti Suetonius menulis biografi itu, we would expect over 250 such correspondences about events in Mark. Kita akan bisa mengharapkan terjadi 250 hal kesamaan itu terjadi di dalam Injil Markus. So all that is to show that a biography about a recent person, we normally would expect to have a lot of information. Jadi ini menunjukkan bahwa biografi tentang orang yang baru saja meninggal itu akan menampilkan hal yang akurat. And just using normal historical rules, we would everyone should read the Gospels and say, we know a lot about Jesus. Jadi dengan menggunakan aturan-aturan sejarah yang umum itu, kalau kita baca Alkitab, kita bisa bilang kita tahu banyak tentang Yesus. It's not that Christians are biased for believing in the Gospels. Orang Kristen tidak bias ketika mempercayai Injil. Rather, people are biased against the Gospels in a way that they wouldn't be against other biographies. Tapi justru sebaliknya orang-orang lain itu yang bias terhadap Injil tidak sama ketika mereka membaca biografi. Now, Matthew and Luke knew a whole lot more about Mark than we would know today. Matius mengetahui, Matthew and Luke would know a whole lot more about Mark than we do Matius dan today. Lukas tahu tentang Markus lebih banyak daripada kita tahu sekarang. And these writers who knew what Mark was writing used Mark very heavily in their own Gospels. These writers who knew how reliable Mark was relied very heavily on Mark. Para penulis yang tahu seberapa Markus bisa diandalkan, mereka akan menggantungkan tulisannya lebih intens ke Injil Markus. Mark is writing, scholars differ, but most scholars think somewhere around 40 years after Jesus' ministry. Banyak ahli bilang bahwa Markus itu nulis 40 tahun sesudah pelayanan Yesus. So he's writing about very recent events. Jadi Markus menulis hal yang baru saja terjadi. Is there anybody else in this room besides me who is more than 40 years old? Di ruangan ini ada yang lebih dari 40 tahun selain saya, yang usianya lebih dari 40 tahun. Now,
For those of you who are less than 40, do you know anyone who's over 40? Saudara yang di bawah 40 tahun, saudara tahu nggak siapa yang umurnya di atas 40 tahun? What kind of events were taking place in Indonesia 40 years ago? Kejadian apa yang terjadi di Indonesia ya 40 tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu apa saudara? Ada apa? Okay. Ada yang mau jawab? If someone told you that those things really didn't happen, would you believe them? Kalau ada orang yang bilang bahwa kejadian itu tadi nggak benar-benar terjadi, saudara percaya atau enggak? Events of 40 years ago, there are still people alive who remember those events. Kejadian yang baru terjadi 40 tahun yang lalu, masih banyak saksi yang hidup dari kisah itu. So writing a biography 40 years later is a very early biography. Jadi menulis biografi yang 40 tahun sesudahnya itu biografi yang sangat awal. And Matthew and Luke trusted Mark, and something like 90% of Matthew's gospel, 90% of Mark's gospel is included in Matthew. Makanya Matius dan Lukas percaya kepada Markus. Makanya itu ada 90% yang dipakai dari Markus. So when these gospels report miracles, we should take them very seriously. Jadi kalau Injil-Injil ini mencatat tentang adanya mujizat, kita harus menganggap itu sebagai satu yang serius. We can look at how the gospel writers use their sources. Kita akan melihat bagaimana penulis Injil menggunakan sumber-sumbernya. They couldn't copy things the way that we do today. They didn't have a copy machine or printing press. Iya, jadi penulisan Injil tidak memakai cara mengkopi seperti yang kita kenal sekarang. Belum ada alat-alat untuk mengkopi. But everybody recognizes that the gospels are closely related to each other. Nah, kita tahu bahwa Injil itu saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain. John says that the world itself couldn't contain all the books that could be written about Jesus. Yohanes bilang bahwa apa yang dia tulis juga tidak bisa dicatat semuanya di dalam buku itu. Jesus did so many things, and yet the Gospels often focus on some of the same things. Yesus melakukan banyak hal, tetapi Injil sering berfokus kepada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh Yesus. Which suggests that they're using some of the same sources. Pardon me? The Gospels are using some of the same sources. Hal ini menunjukkan bahwa Injil-Injil tadi menggunakan sumber yang sama. And most scholars think, not everyone, there are differences of opinion on this, but here's what most scholars think. Inilah yang dipercaya oleh banyak ahli. Most scholars think that Matthew and Luke used both Mark and some other material that they shared in common. Para ahli berpendapat bahwa Matius dan Lukas menggunakan Markus dan beberapa sumber lainnya yang digunakan bersama-sama. The other material may have been even earlier than Mark. Materi lainnya yang mungkin lebih dulu dari Markus. Now, I'm not saying that the Gospels don't have differences. Saya tidak bilang bahwa Injil tidak punya perbedaan. But these differences were the kind of differences you expect in ancient biographies. Tapi perbedaan ini adalah perbedaan yang normal untuk ukuran sebuah biografi kuno. Biographers use the same kinds of techniques of communication that we find in the Gospels. Penulis biografi menggunakan teknik yang sama yang kita temukan di dalam Injil. If you have Bibles with you, electronic or written, I'm going to look now at Luke chapter 1. Coba kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang pertama. Luke 1 verses 1 through 4. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4. In Luke's preface, we learn something about the sources that he had available. Dari apa yang ditulis sebagai pembukaan di dalam Lukas ini, kita dapat belajar tentang sumber yang digunakan oleh Lukas. And we learn about how Luke used those sources. Dan kita bisa belajar bagaimana Lukas menggunakan sumber-sumber tadi.
in verse 1, we find out that there were many written sources available in his day. Dari ayat 1 kita lihat ada banyak sumber-sumber tertulis yang tersedia pada zaman Lukas. So it's not like Luke only had one source or even two sources, but Luke had many sources available to him. Jadi Lukas bukan hanya punya satu atau dua sumber, tapi banyak sumber. Also in verse 2, we see that there were oral sources from eyewitnesses. Juga di ayat 2 kita lihat adanya sumber dari saksi yang lisan, ya dari saksi, sumber-sumber lisan dari saksi hidup. We'll also see that Luke checked these sources out. Luke investigated and had special knowledge. Lukas punya pengetahuan yang khusus dan menyelidiki semua sumber-sumber tadi. And also Luke couldn't make things up because his audience already knew the basic stories. Lukas nggak mungkin membuat cerita yang mengada-ngada karena audiensnya sudah tahu kira-kira cerita yang terjadi. So I'm going to look at some of these points in more detail now. Saya akan lihat poin ini dengan detail sekarang. But again, the reason I'm doing this is because we're going to be looking at miracles in the Gospels. Alasan saya melakukan ini adalah karena kita nanti akan melihat kisah-kisah mujizat di dalam Injil. When people deny the reality of miracles in the Gospels, it's not for historical reasons. Ketika orang-orang menyangkal keberadaan mujizat di dalam Injil, itu bukan alasan yang sifatnya historis. But by looking at the historical reliability of the Gospels, we see, well, we should trust what they say about miracles as well. Ketika tadi kita lihat keterandalan sejarah dari Injil, kita harus bisa percaya dengan apa yang ditulis di dalam Injil tadi. It's just for philosophic reasons that some Western scholars have denied miracles. Hanya dengan alasan filosofis lah beberapa orang Barat tadi bisa menyangkal keberadaan mujizat, bukan alasan historis. Scholars debate exactly when Luke wrote. The majority of scholars date Luke and Acts between the years 60 and 90. Para ahli berdebat tentang kapan Lukas menulis bukunya. Ya, kebanyakan berpendapat antara tahun 60 dan tahun 90. But Luke says that by the time he's writing, somewhere in this period, many people have already written biographies of Jesus. Dalam era penulisan ini sebenarnya sudah banyak orang yang menulis biografi tentang Yesus. Luke also talks about the oral sources available to him. Lukas juga berbicara tentang sumber-sumber lisan yang bisa dipakai oleh dia. Well, can we really rely on something somebody passes down to us orally? Apakah kita bisa mempercayai sesuatu yang diteruskan secara lisan dari seseorang? Some cultures are better with oral tradition than others are. Beberapa budaya lebih baik dalam hal tradisi lisan ini dibanding budaya yang lain. In America today, we're very bad with oral tradition. Di Amerika kita ini sangat buruk dengan tradisi lisan. Nobody has to remember anything. They just look on their iPad. Nggak ada orang yang ingat apapun ya, mereka hanya tinggal lihat iPad aja gitu. Except when they're taking my midterm. Kecuali kalau lagi ambil ujiannya profesor ya, orang ingat langsung. But one of my neighbors is 95 years old. Salah seorang tetangga Profesor Kinner, wanita berumur 90 tahun. And she tells me that when she was a child, there was no television. Dia bilang bahwa ketika dia kecil tidak ada televisi. That instead people sat around and told stories from the family. Jadi keluarga itu berkumpul dan menceritakan cerita. And these stories often went back for generations. Dan cerita-cerita ini berasal dari bahkan generasi sebelumnya. She was able to tell me stories about her family going back to the 1700s. Dia bisa ceritakan kisah keluarga yang terjadi di tahun 1700. And I was able to use other historical means to check and verify that her stories passed on in her family were accurate. Saya bisa pakai cara-cara metode-metode sejarah untuk memastikan apa yang dia ceritakan itu akurat. Well, many other cultures can be very accurate in passing on oral tradition. It depends on the culture. Budaya lain mungkin bisa dengan akurat meneruskan tradisi lisan ini. Tergantung dari budayanya. The time that things were passed on only orally before they were written down can't be more than one generation.
Oh, the maximum period of time that things were passed on before being written down was a generation. It could be less than a generation, but certainly no more than a generation that Ya, things were passed on maksimum orally. waktu di mana tradisi itu bisa diteruskan tidak lebih dari 1 generasi. Because Mark is written within a generation. Karena Markus menulis dalam 1 generasi. The question is, how accurate was oral memory in the ancient Mediterranean world? Jadi pertanyaannya seberapa akurat sih ini memori lisan ini di dalam budaya kuno? And for this, we have a number of different lines of evidence. Dengan ini kita punya beberapa bukti. For example, you had storytellers Contohnya ada penalar cerita, penutur cerita who could recite stories hours long. yang bisa menceritakan kisah itu berjam-jam lamanya. Orators who would memorize their speeches and give them from memory. Orang yang berpidato, ya bahkan mengingat apa yang dia akan pidatokan di memorinya. I'm cheating. I'm looking at my PowerPoint. Kalau saya ini lihat PowerPoint, nggak ingat gitu ya. But they would have to do it from memory. Tapi ini pidato zaman dulu itu dari memori, diingat. Memorization characterized every level of education. Jadi mengingat sesuatu itu ada di dalam setiap tingkatan pendidikan. It characterized elementary education. Itu ada di pendidikan dasar. It also characterized advanced education. Juga ada di pendidikan yang lebih lanjut. That is disciples of teachers. Sorry. Disciples. The advanced students were considered disciples of teachers. Oke, dari murid-murid yang sudah levelnya tertentu cukup tinggi di mana mereka menjadi murid dari seorang guru. And what was Jesus with regard to the disciples? Jadi siapa itu Yesus dalam konteks pemuritan? He was, among other things, he was a teacher. Yesus adalah seorang guru. And his disciples were his students. Dan murid-muridnya adalah itu yang mengikut dia adalah murid-muridnya. And therefore they would be expected to remember his teaching. Jadi pasti murid-muridnya akan diharapkan untuk mengingat apa yang Yesus ajarkan. In somewhat more detail, I can talk about these things. Dalam beberapa hal detail lainnya saya bisa katakan kepada saudara. These storytellers, the stories that they memorized, the storytellers were not even, they didn't always even have elementary education. Penutur cerita ini kadang-kadang tidak punya tingkat pendidikan dasar. They were considered uneducated, but they remembered these stories that were many hours in length. Penutur cerita ini kadang-kadang tidak berpendidikan, tapi mereka bisa mengingat cerita yang begitu panjang. We have examples of very carefully trained memories also among the educated. Kita lihat contoh beberapa